ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପିଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଲି ଆମେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲୁ। ତାହିରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିକି ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ax² + bx + c = 0। এটা ସାଧାରଣ ରୂପ। ଆକୁ ଆମେ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିକି କରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆମେ 4a ରେ ଗୁଣନ କରିବା। କାହିଁକି ଗୁଣନ କରିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 4a ରେ ଗୁଣନ କରୁଛି। 4a ଗୁଣନ ax² + bx + c = 4a ଗୁଣନ 0। ବିପରୀତ ସାଇଡରେ ଯେହେତୁ 4a ଗୁଣନ କରୁଛୁ ସମୀକରଣର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4a ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? 4a × a 4a² x² ହେଲା। 4a bx ଗୁଣନ କଲେ 4a bx ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 4ac ହେଲା। 0 ଗୁଣନ 4a 0 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ସୂତ୍ରଟା ହେଉଛି ନା a + b ର ବର୍ଗ বা a - b ର ବର୍ଗ କଲେ a² ଗୋଟେ ଦରକାର, 2ab ଦରକାର, b² ବି ଦରକାର। এটা ଆମକୁ ମନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସାଇଡରେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆକାରରେ ଯେହେତୁ ପରିଣତ କରିବା ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ବର୍ଗ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ 4 ହେଉଛି କାର ବର୍ଗ? 2 ର। a ହେଉଛି a² ମାନେ a ର, x² ମାନେ x ର। ତ 2ax ର ବର୍ଗ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମକୁ a ସ୍ଥାନରେ କେତେ ରହିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଥିରୁ 2ax ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ 2ab ମାନେ 2 ଲେଖିବା। ଯେହେତୁ a ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2ax ଲେଖିବା। b ସ୍ଥାନରେ ଜାଣିନୁ, ବନ୍ଧନୀ ଦେବା। ତାପରେ 4ac = 0। এই স্থানটা পূরণ করিয়া ପାଇଁ ଉପର ଷ୍ଟେପ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ 2 × 4 ହେଲା, a ବି ହେଲା, x ବି ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ? b ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ b ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ b ସ୍ଥାନରେ b ଆକା ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ a ସ୍ଥାନରେ ଏଟା, b ସ୍ଥାନରେ ଏଟା ରହିଲା। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା 2ax ର ବର୍ଗ + 2 × 2ax × b। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ସୂତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? a² ଅଛି, 2ab ଅଛି, ଆମକୁ ଦରକାର b ର ବର୍ଗ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏପଟେ ସେପଟେ b ର ବର୍ଗ ମିଶେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଏ 4ac କୁ ସେପଟେ ନେବା, -4ac ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 2ax ର ବର୍ଗ + 2 × 2ax × b। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ମିଶେଉଛି a² 2ab ଯେହେତୁ ଅଛି, b ର ବର୍ଗ ବା b ର ବର୍ଗ, b ଜାଗାରେ b ଆଗ ଅଛି, b ର ବର୍ଗ ମିଶେଇବି। ଏପଟେ ବି b ର ବର୍ଗ ମିଶେଇବି। 4ac + b ର ବର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଲା a² 2ab b² ମାନେ a + b ର ବର୍ଗ। a ଜାଗାରେ ରହିଲା 2ax, b ଜାଗାରେ ରହିଲା b, 2ax + b ର ବର୍ଗ। ଏପଟେ ରହିଲା b² - 4ac। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ 2ax + b ହେଉଛି ବର୍ଗମୂଳ b² - 4ac। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗମୂଳ ଚିହ୍ନ ଦେଲ ତମେ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଲେଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ବା ମାଇନସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2ax କେତେ ହେବ? b ଟା ସେପଟେ ନେଲେ -b + b² - 4ac ବର୍ଗମୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ x କେତେ ହେବ? 2a କୁ ସେପଟେ ନେବା, ମାନେ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। -b + - b² - 4ac
by 2a। तो एटा होची x बा मूल समीकरण रो एथुरे हम पाइलु समीकरण दुईटा मूल गोटे प्लस व्यवहार करले आ गोटे माइनस व्यवहार करले पाइबा माने गोटे होची अल्फा से मूल रो नाम होची गोटे अल्फा जोटा कि -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a आ गोटे कहबा बीटा तार मूल्य -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। सो ए प्रणाली भी आमे समीकरण रो समाधान करिकी पूर्ण वर्ग परिणति करि परिबा। वर्तमान आमे जिबा को प्रणाली द्वारा आमे सिखिलु। वर्तमान आमे विघात समीकरण को तीन प्रकार प्रणाली रे आमे समाधान करि परिबा जोटा कि प्रथम जोटा नवम श्रेणी रो आपण सिखिछ उत्पादक विश्लेषण करि। द्वितीय प्रणाली रे पूर्ण वर्ग रे परिणति करि परिबा। आउ गोटे प्रणाली होछि सेटा सूत्र प्रयोग करिकि करि परिबा। ना सूत्र कोन ए जो एठी जो बाहरला अल्फा एवं बीटा एटा जदि व्यवहार करबा डायरेक्ट मूलर मूल्य बाहर एटा को हमें विघात समीकरण सूत्र कहबा बा विघात सूत्र कहबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहबा। तो प्रथमे मैं लिखुछि आउथरे आ गोटे प्रणाली सूत्र प्रयोग करिकि भी हम करि पाइबा। जो सूत्र हम पाइलु जोटा कि अल्फा गोटे मूल -2ab प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। वो बीटा रो मूल्य -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। ए जो मूल अल्फा एवं बीटा एटा को धरि के हम कोन कहबा ए दुईटा को कहबा हमें द्विघात समीकरण रो सूत्र आ द्विघात सूत्र कहबा आ कोन कहबा द्विघात सूत्र बोली कहबा। एही सूत्र प्रयोग करि के भी हमें समाधान करि पाइबा। चल अब देखिबा एक उदाहरण दे कि केमिति हम द्विघात समीकरण समाधान सूत्र माध्यम रे करि पारिबा। अच्छा हम एक उदाहरण लेबा 4x² माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। आकु से समाधान करिया पई कोची सूत्र प्रयोग करिकि समाधान करो। द्विघात समीकरण सूत्र प्रयोग करिकि हम समाधान करियो। तो समाधान करिया पई अति सहज उत्पादक विश्लेषण थारु पूर्ण वर्ग थारु एटा आउरी सहज हम करि परिबा। प्रथम हम कोन करिबा अछि एठी हम लिखिबा a केते b केते c केते लिखि देबा। a जगह रोइला 4 b जगह रोइला -11 और c जगह रोइला 6। वर्तमान सीधा हम सूत्र प्रयोग करि परिबा जोटा कि द्विघात समीकरण सूत्र होछि अल्फा इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। आ गोटे होछि बीटा रो सूत्र होछि -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। वर्तमान आमे a b c रो मूल्य एडी बसैबा -b रो जागा अछि -11 माइनस एवं b जागा रे -11 प्लस b स्क्वायर माने -11 रो वर्ग -4 a माने 4 c माने 6 वर्गमूल चिन्ह बाय 2 गुणन 4 एपटे भी से करिया काम करि परिबा। तो माइनस माइनस प्लस 11 हला प्लस 11 वर्ग 121 4 4 16 4 गुणन 4 16 16 96 वर्गमूल बाय 8 11 प्लस 121 रे 96 करले केते रहइबो 25 वर्गमूल बाय 11 8। वर्तमान 11 प्लस 5 8 11 प्लस 5 होची 16 बाय 8 16 बाय 8 माने 2 जोडा कि गोटे मूल हम पाइलो 2 उत्तर सेही परि हम बीटा पाइबा पय भी सेम हम अप्लाई करिबा
जोटा कि माइनस माइनस 11 माइनस करबा एथर माइनस 11 वर्ग माइनस 4 into 4 into 6 2 गुणन 4 এই प्रकार जदि हम करिबा हमें पाइबा 11 माइनस 25/8 11 माइनस 5/8 6/8 2 3/4 तो हमें दीटा उत्तर पाइलु गोटे आल्फा र मूल्य 2 बीटा र मूल्य 3/4 एमिति हमें सूत्र प्रयोग करि भी हमें द्विघात समीकरण रो समाधान करि परबा आज क्लास रे एति करबा पुणी थरे आ गोटे क्लास रे हमें मिसला को अन्य किछि नवा जिनिस शिखिबा। थैंक यू।